Nag-inulan naman tungod nagbagyo, kag grabe gid ang baha, kag nagbisita kita sa mga evacuation center para magdala sang bulig pagi sa pag-check up sa aton mga kasimanwa. Mostly gid nga mga problema pagkatapos ng bagyo, ubo, sipon, lupot, pneumonia. Ang iban kay tungod nabili nila ilang mga maintenance sa ila balay, hindi sila makainom, nagataas ang ila nga mga BP kag ila nga blood sugar. Ang mga masakit kadala gid man pagkatapos ng bagyo kag digululan, mga ubo gid man na permi kag hapo. Especially nga tungod bala sa kasakuon sa pagpanghimo sa ilang mga balay kay para makalawas sila sa bagyo, nakabili nila ilang mga bulong sa ilang panimalay. Maglain ng chimpo, ang isa gid naton nga bantayan, isa katunan nga kabataan kay hapos ni sila matandog sang masakit. Kag biska nara na sila sa evacuation center nami gid nga ma-observe gyapon cleanliness, especially sila pagkaon, mahugas gyapon sila kamot, mag-observe gid gyapon sang katinlo kag magkaon gyapon sang pagkaon nga intsakto kag hindi magpabaya sa kaugalingon. Sa tuod lang hindi tagin makontrol ang lagan sang panahon ang muna nga maghalong gid kita pirmi. Hindi magubra-ubog sa baha kay basi magka leptospirosis kag iban pa nga waterborne diseases. Amoy na hindi